Oke, oke. Kuliah media rong na hambai sing ke bikromol sam bisiningoi or tini phailai human rights officer sini sing ya ko ya sing no ONGC rok thangai ko line bowoi bomroi sin nok crack mi thang bakya o crack mi thang man pore wo ko sing bongno mani ko mani rok ato khakya ato khailai sing bongno bodo khaiton kha bhaje saya nai er pore ke sini সাধারণ বড় রং না 12 জন আমঙ্গই কেস রই ও কেস ন উজরো খাnya বাগै जों बंग उल्टा पाल्टा केस मारखा सिन नगर पुरा क्रेक नि थांबायो मानथाय जों गिसापियान द मानो सिन नगर क्रेक नि थांबाय भबिष्यत बरक गरक फाजांखा बांला फाजांखा सिन नक वा थांमानो गाबोन तै जों गिसा नक तांद्रब फानदा मानो हनै जों पाल्टा केस मा खालेकेता बरो केस छैन र जों को हिम को फोटो फाये तिब्रा मानव अधिकार को फाये एडवोकेट अफोय को ह्यूमन राइट्स को फाये मार खाता जों के बुपुर निको 2025 जे तिनि के बर गादिन ना काम ini ke advocate rok जोंनो सिगनेचार नानान बागै दिन खाता न केस मसा खबर ini ke sawe 12 जना केस ini बरक जोंनो अको नं थाब थाबनि खति का हनै लिस्ट हानु दो गलिस रे कासुं बुं सयै आबो से संगो से उल्टा अको केस जों थांगे सिन नुं से एफेर जों थांगो उल्टा आम हाका जों का बंग देस खति गानानि बरक नि लिस्ट मासे तो ऑल लिस्ट नि बुं नायै बरक जोंनो उल्टा केस खाइदे 12 जना आबो 12 जना बिसिंगो बिपुल दाबो मा हानि मुंगै पलाफोर हायद्राबाद सा काम खाय दङै जाव बिनि मुंगै पय से बो अको केस नि थांसो 12 जना ग्रुप आम हाका ओमफ्राय नर अब बुकुर साइमन का नंग मं केस सा एको सुनो थाना सं नुं खा थाना सं थांनि नाय क्यां अम हाय अब 2025 को के आबोनि परेसे नंनि नग रक जे फाति मानि आबोनि केव विजिट देखाया केव विजिट खाइ नाय केरै उसकांगो कयदिन सकांगो करक बरक थांगै खायया पंचायत करक खाय जेआरएस बरक फटो बय खबर सबयै फटो कयजन फटो बय तो खायया फटो ओमफ्राय ताबुक से नर खेता मरो बिचार नाय और ताम बम हायमान खाके नर कुचिन नाय जों अबन त देसिं खति मानि आबोनि मानसा जों नक सनामद्र बरक फान मांखा चावता तो केस उद्रो या खबर जानानि उद्रो ताब संग याको इजोर फाइटाम नुक फाइटा ओन जिसि बरक थाय और ओन जिसि बरक करिखि नुम थायको ओमफ्राय ताबुक नर करो अबहाय जे आ जों जालनि दंमोनि बाय ताम ताम खतिखा सिनि नक रक फातिका हाय स्कुल बाथरूम पारा स्कुल रक फाति बाचा थांगा का नक फाति हाने कु थाना रक केबां थांबाचा नक टुटेल रक फाइदे कयजना सुंता गर टुटेल 64 फैमिली 12 जनानि केस नि बातामन नक जल फाइनाखा अ सुनाबो के जे नक खतिंनाय रक बैबा को बाकी फैलिकेता खरक सुन खति खाना उनखा जे सुन माने आबो 36 बां खाते बां नर पारा खाथिनो 60 फैमिली सिंगान चारटा पारा सिं अब पासराम पारा चारटा चंद्र पारा अब मने पारा 12 चंद्र पारा चारटा पारा नि बरक संगर चारटा पारा बरक टोटल 60 फैमिली 64 फैमिली नि बाय जंनाय रक कयजन फाइलिया ताइ बेबा फैबिका न और दिनैते प्रब्लेम मंगै केस रा केस अलरेडी रिजेक्ट जोंना जोंनि सिगनेचार ना फाइकेता नंनि नक बाइखा माने ज तनसे कटर बाइखा अब बम हाय के बाइखा केरेक नि फारि थांबाय बासराम पारा स्कुल जे स्कुल बो पूरा बांनि बा याक सगे हानि देवाल सुदा फातिना दालान फाटिगो दालान तंग हानि तंग स्कुल बो तंग काम हाता के ओन दिसनो का गगो सिता अब नंगम ताया नंग खानो इबो नबो साया हानि गस गस मुसुलटा पाल्टा केस रिरु बरो अब साया बस सिने या यो पुनो बुलाय टकले रंग दांलाय बुलाय टकले लेकरे निमु का बजा आनबुं के सम्बुराम दे बर्मा आनि कि बिमल दे बर्मा नबो बो ब्लॉक नेन्द्र क्लाय बेलबारी ब्लॉक नि अंदर के विक्रमल सम बिसिओ क्लायता पारा खतम सिनो बासराम पारा 12 चंद्र अभिमन्यु विद्याचंद्र साहित्य पारा
isu tamong kha ro human rights tini norok nukna ani kulogo kawango borok basajak borok hingkai belbari ardi blog ni andar ni kaibri parani kaibri ja kaiba basuram para Bidya Chandra Bharat Chandra te Abhimanyu parani thanai bisik nei sekang je ONGC ni ngai kaiba agency rok ajaga 2D এবং 3D mining খাইয়ে বড় গ্যাস বা ন্যাচারাল রিসোর্সেস এক্সপ্লোর খাইমানি ফিয়াবা এক্সপ্লোর খাইয়া থাংতেনে নুখা বরকনি যে বুম রক ফাতিরে মানি ইয়াগুলো गोबां मानसिनियाव जे टंकसं लुकुरक आ एलाकानि बरंनि नक रक केबनि नक तेरेखा केबनि कुथा कुवाखा केबनि हातिना बायखा अबाके गोबां मानक प्राय 60 থেকে 70 টা নক ফ্যামিলি রক এফেক্টেড নখা আবনো তুই বড় লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বেব কক সাকা লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বেব কক সাকা ফিয়াবা কোন জায়গা বড় রিলিফ মানলিয়া ইয়াগুলো বড় সিনি তাকুক TSF ni vice president borong manang John Deborma ano contact khayoka bong ni je problem no toyi salsa ani chamber kok salaimani yagulo sung before the human rights commission Tripura human rights commission naro sung sini petition file kai sung approach khaika a petition ni kaibroi parani jehetu file khaika kaibroi case register kha complaint number 17 complaint number 18 complaint number 19 ते कमप्लेन नम्बर 20 अबा हायकेनो तिनी बरक अजगा जे पिटिशनर फाइजा तिनी ओ केस नि पुइला हियरिंग जों तिनी इंखा हियरिंग जों अबनो नुखा जे ONGC नि अजगा जों जे रेस्पोंडेंट्स नाम्बारक गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा न खलाइका ONGC न खलाइका इवन TTADC न खलाइका फियाबा जों नुखा तिनी अजगा ONGC नि सिमिसेस बंगि रिप्लाई फाइको tabuk bote government of Tripura te TTADC ni reply sung manjako angkha khayo borok dakpino reply rewana ebong je o jaga je khoting jaknai nok bai jaknai kebone nuka kuaknai borongo jate thik moto o je khoting mani compensation borongo jate sarkarok nai rina ningthun sung abonotei petition file khaika te kaisa kok ngai berei khairok ma singsa oro ani kulogo je bacha kebo ganang korei crorepoti rok kebo korei tongkosong lukurok parani जों जतनो साइमानो कायसा कायसा नक तांनानै हिंगाय बरकनि कुसुंसा जीवन लाई थांमो नक तां मानलांगिया फियाबा तिनि अजगा बरकनि नक रक बायजाक वातै फाइ दङ वातै सिवै हातेना कुवाकजाक नग जदि वातै सिकाय जेकुनु समय बाय कलाय मानो फबजागै थै मानो आबनि बागै बरकनि लाइफ रक बलाय रिक्स all life ni bongi je risk ung tongmani jorao jate sarkar rok tari borong khoti poron diwai borong ni nok rok repairing khlai nani ungthun ni sing kobogo te sini case je tini file khaimani obosung jehetu human rights commission khaika sing sini je borong ni adhikar borok munsongai je khoti mani abo jate sing kifili manan hnai sing khakaoino je human rights commission sing phaimani ONGC tam thaka tini ro dai just tam thaka ONGC ni reply tini siang copy no manko abang thangai teisa study khlaina nangnai exactly borong tamo report phaika abono kare sung khanaka je belbari ardi block ni engaibo borong ar thang enquiry khaika fiaba report no sini yagob mangyako sung abono nasingai tongnai or hearing kuru sakali ato tini jehetu puila hearing ba sung osuk joratei sung tini saimanka second hearing on naijai sung tamo khlaiman date saklaiako ano borok chithi riwai sini o boro rongobo borok jano gori nai te kaisa hangkai belai wana ma singsa hangkai abono tui jefru borok je nok baimani mining khaipudo nok baimani no protest khaiya thangai jate social impact assessment sung saibano kaisa jaga mining khaijani hingkai environmental impact assessment social impact assessment obro khlaina nango environment gai environment ko khoti ngai jaman mining khaipru tuini le rok tola klai thango bo phangwa phangrok environment rok nষ্ট ngo
ngay social impact assessment jata khlainya nangmani abo hongkai ajaga mining khaikai o gana gini ni para rangi kebo khoti da ngi man oboro khlaijagya sinyago report krai aboni bagi sing khakayo sini human rights commission 100% obono case no naikoli songo justice riwana nai Usuro ler no case ni borok justice mana ni ba abo hai paini कोर्टो केस काखाबा संबाय कोऑपरेट खाइनो सिनि पखोनो ह्यूमन राइट्स कमिशन नक तंगो आवन बगिन तिनि मुसुक जन बरक अ जगा फाइ मानजाक फाइका जों खाखाव दाक्तिन अब पायानो हनाय ते काइसा हंकाय ओ जे बरक प्रोटेस्ट खलाइप्रो बरकनि एगेन्स्ट प्रोटेस्ट खलायो हनै बा सामुं तांरिया हनै बा शान्ति बंग एलाकाओ खाकसम शान्ति खाया हनै borong na against case kalaijak tongo oro prai khorok bosu singkamo 12 jon na against je borong ni bisingo je kisak pok sanai kisa buskanga agogei protibad khainai borong ni against jiraniawo kaisa case already filingjak aboni appearance borok ngi phaijak photo सरकार को